दादा बर्तमान सब होती बिलर के पानी 3 दिन है वर्षा 4 दिन चले बिलर पानी छिड़ा है दादा ताकू नहीं शुखिला बिलर खेलुन कि कदर्य हवा पड़ुची मैंने मिसिन आज आसीगला सब लोक जमी जंदा पिंपुड़ी भाया लगी पड़े केमी कौन काटिदेवे आउ कौन कौन भाई सब आनीच ये सब जिन कर चप्पल छोट पिला चप्पल भी आनी मूसा मारी उकुणी मारी दाना दराड़ी सांग मैंने शत्रु केवल गोटे निर्दिष्ट बंधु हमें सांग मैंने कंचा पात्र और कंचा पात्र सहित धक्का हो गले से भांगी जाए सांग मैंने चुक्ति एवं एकता थिले मध्य सतर्क रुहंतु बोली चाणक्य कहिचंदी शिकार होइथिबा राजा उभय धर्म और अर्थ को नष्ट करी दिए सांग मैंने भाग्यर विडंबना हेले भल कर्म मध्य दुखदायक हो जाए था शत्रुर खराब अभ्यास शुणा कान को खुशी शुणिले कान खुशी मिलता है कान को चोर एवं गुप्त कर्मचारी टंका को यथा संभव रक्षा करंतु सांग मैंने आज अनुचिंता आपण केमती लगे निश्चित कमेंट माध्यम जनइबे चैनल रे नुआ थे निश्चित सब्सक्राइब करदे आउ पाखे थी बेल आइटम को क्लिक कर दिंतु मोर प्रथम वीडियो आपन पाखे निश्चित पहुँचो आगामी दिन में एमती सुंदर सुंदर अनुचिंता आप शुणापी पाइबे बर्तमान देखिपुन सांग मैंने आकाश पूरा मेघाच्छन्न सकाल 7टा बाजिला आकाश पूरा मेघाच्छन्न अच्छी तेणु गत 3 दिन है वर्षा छाड़ीगला पर भी एमती आकाश मेघाच्छन्न रोचे धान सेपटे बिलरे सब नष्ट हो गला खरा होनी जोटा उदा होता सुकुनी प्लस बिल कादुଅ ट्रैक्टर भी बिल को पशुनी तेणु किसी करी हो ना तेणु चाषी कूल वन टाइप ऑफ हताश हो गला तेणु चलन सांग आज ये शुभ सकाल समस्त स्वागतम सुस्वागतम जनाई आरंभ कर एक नूतन ब्लॉग आप निश्चित शेष पर्यटन भिडियोटी को उपभोग करेंगे चैनल में नुआ थे निश्चित मो चैनल को गिरीश एक्सप्रेस सब्सक्राइब करदेवे मैंने मिसिन आज आसीगला सब लोक जमी जंदा पिंपुड़ी भाया लगी पड़े केमी कौन काटिदेवे कारण वर्षा जो रकम न्यूज कौच आज वर्षा हे पुणी 27 तारिख बड़ लघुचाप तेणु मिसिन धान आज सब काटी पकड़ मु बर ये 5 गुंठ बिल काटी आउ ये 2 गुंठ अच्छी आपको काटापी मु चेष्टा करुँच तेणु पूरा जहाँ लेट्रे हेल्ले भी मिसिन आसी देखा जाऊ कौन हो सब ठिया होती धान काटे बोलिकी तेणु मुझे काटापी चेष्टा कर तेणु देखिपुर ये कथा तेणु ये 5 गुंठ बिल मुझे काटिकी ये से परम हरामी धान ये काटिकी पकईली तेणु हाँ तेणु बर्तमान मिसिन आसी बर्तमान पाल फाल देखिपुर पाल सब अखा ये आनी तेणु ये 2.5 गुंठ ये 2 गुंठ 2.5 गुंठ बर्तमान काटिद ये जो रकम अच्छी जहाँ जमी मिली विहन मिली जीव तेणु ये सब कचड़ा बर्तमान ओदा ये बर्तमान उठेकी नहीं हम ना तेणु काटिदे जहाँ हम ईश्वर इच्छा आउ बाकी से बिरियानी अच्छी 2 गुंठ ताकू काटिया देखते गाड़ी से गला से काटिदबा तेणु आउ जहाँ 15 गुंठ बिल सब कचड़ा एमती पड़ी जहाँ वर्षा पाग जब फिटिला तेणु ये बंधा ही जीव ना बिलरे नष्ट है तेणु जो मिसिन आसी देखा जहाँ जमी यहाँ को काटिदेवाई मु चेष्टा करुँच देखा जाऊ कौन हो मिसिन वाला सांग मैंने जहाँ मिसिन आसला ये तो ये जगह 5 गुंठ कचड़ा पड़ी आउ खंडे बिल 2 गुंठ 2.5 गुंठ था काटिया तेणु ताकू काटी मिसिन काटिदेली हेल्ले ट्रैक्टर गलानी धान से बिलरे पाल पकई कुरिया पड़ा तेणु बस्ता बस्ता कि नहीं कि रास्तार थोड़ा पड़ू ये कलबल अवस्था तेणु जहाँ 2 गुंठ हाँ दादा 2 गुंठ 2.5 गुंठ बिल कटा होगला गोटे हाथ को पलि आसला तेणु एमती कादुଅ मादुଅ ट्रैक्टर पशु तेणु यही हूँ कथा दादा बर्तमान सब होती बिलरे के पानी 3 दिन है वर्षा 4 दिन चले बिलरे पानी छिड़ा है दादा ताकू नहीं शुखिला बिलरे खेलुन कि कदर्य हवा पड़ुची तेणु जदि आज वर्षा हो जाए 27 तारिख कौच बड़ लघुचाप ये आउ हाथ को जो कचड़ा जी पड़े हाथ को आसो ना तेणु ये कथा ना कौन दादा सेपटे के काटिकी कचड़ा पड़ी 3 गुंठ कचड़ा अच्छी सुनाकर कलघर कलघर आगे सेपटे 3 गुंठ अकटा अच्छी नुह
ନା ମୁଁ 15 ଗୁଣ୍ଠୁ ବିଲ ସିଟୁ ହାମଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଚଡ଼ା ପଡ଼ିଛି। ଏ ଯେଉଁ 2 ଗୁଣ୍ଠୁ 2.5 ଗୁଣ୍ଠୁ କାଟି ନଥିଲି ଥିଲା ତ ମେସିନ୍ ଯାଇଥିଲା କାଟିଦେଲି ଆଉ। କାଟିଦେବି ଭଲ ହାଁ ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ କଥା। କଟଡ଼ା ମୋର ଆଉ ଇଏ 8 ବିଷ ଆଉ କୁସାରେ 3 ଗୁଣ୍ଠ। ଗୁଜାରେ 3 ଗୁଣ୍ଠ। ସେ ସୁନାକର ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ମୋ ଧାନ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ସବୁ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଖରା ତ ହେଉନି, ନଉଟେଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ପୁଣି ମେଘ ହେଲା ଇଏ ପୁଣି ଆଉ ମାନେ ନୁଷୁଡ଼ିଯିବ। ନଉଟା ହେଇନି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭଲ, ଯଦି ଖରା ହେଲା ଶୁଖିଯିବ। ଯଦି ଖରା ନ ହେଇ ପୁଣି ବର୍ଷା ହେଲା ଆଜି ତାହେଲେ ଆକୁ ଯାକୁ ନଉଟଉଛ ଇଏ ପୁରା ପୁରା ଖତରା ହେଇଯିବ। ଯାହା ହେବ ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ହଁ ବା ପାଣି ଅଛି ପୁରା। ତେଣୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବିଲକୁ ଆସୁନି, ଧାନ କେମିତି ନେଇକି ଯିବା? ତେଣୁ ସବୁ ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ଜମି 2 ଗୁଣ୍ଠୁ ଭଳିଆ ହାରାହାରି 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ 2.5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ହେଲା। ଧାନ ଏ ବର୍ଷ ଯାହା ଯେମିତି ଭଲ ହେଇଛି, କିଛି ଖରାପ ହେଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେଲେ ହାତକୁ ଆସିବା ନ ଆସିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ କଥା। ଯେଉଁ କଚଡ଼ା ପଡ଼ିଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବର୍ଷା ହେଲା ଆଉ ହାତକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଥିଲା, ମେସିନ୍ ଯାଇଥିଲା। ମେସିନ୍ ଯଦି ଆଗରୁ ଯାଇଥାନ୍ତା ସବୁ ମେସିନ୍ରେ ବି କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନଡ଼ା କୁଟା ଖାଇଥାନ୍ତେ ଆଗରୁ, ନଡ଼ା ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ଏତିକ 5 ବସ୍ତା ଧାନ 50-60 ଗୁଣି ଧାନ ହେଲା, 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ 2.5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ସମଥିଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଭଲ ଅମଳ ହେଇଛି ମୋ ମତରେ 2 ଗୁଣ୍ଠୁ ବିଲ। ତେଣୁ ଯାହା ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେବା। ଏଠି ରହିଲା ଏଇଟା ପବନ ହଉ ଧାନ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉଡ଼ିବ, କାରଣ ତା ସବୁ କୁଟା ଅଛି, ଉଡ଼ା ହେଇକିରି ଘରକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ଯିବା ଖାଇଦେବା। ଆଜି ସକାଳୁ ଖିଆ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଖାଇ ଦେଇକିରି ଆସିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପାଗରେ ଲୋକ ଧାନ କଟାକଟିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ତ କଟା ନାହିଁ, ଏ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଇଛି ବିଲରେ କାଉ ଶାଗୁଳା ଭଳିଆ ଲୋକ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିବାଲା ଭାଇ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଭାଇ ସବୁ ଆଣିଛ? ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ? ଚପଲ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଚପଲ ବି ଆଣିଛ? ମୁଁ ମୂଷା ମାରି ଉକୁଳି ମାରି ଦାନାଦାର ଆଣିଛି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ କମେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମର ଫେରିଗଲା। ଯାଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ସବୁ ମାଆ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଚପଲ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ସବୁ ଚପଲ ଖେଳଣା, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଯାହା ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ ଟୋଟାଲ ସୋରୁମ୍ ଘିତି ହେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ତେଣୁ ପା ପୋଛା ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ସବୁ ପା ପୋଛା ନୁହଁ, ପାଦ ପୋଛା। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଭାଇ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇକି। ଯାହା ହଉ ଗାଁରେ ମାଆ ମାନଙ୍କ କତିରେ ସୁବିଧା ସବୁ ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତମେ ତେଣୁ ଭ୍ୟାନିଟି ବି ଆଣିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କହିଲେ? ଭ୍ୟାନିଟି ବି ହେଇଛି ଆଣିଛନ୍ତି ମାଆ ମାନଙ୍କର। ସବୁ ଯାହା ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ ମାଆ ମାନେ ଆଉ ଯିବେନି କୋଉଠିକି, ମାର୍କେଟକୁ ଚପଲ କତିରେ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ମାଆ ମାନେ ଆଉ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଯାହା ହଉ ଏ ସୁବିଧା ଭାଇମାନେ ଆଣି ଗାଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇଙ୍କୁ। ଭାଇ ଆପଣ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି? ରହୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ଘର ରାହାମା ତାଳପଡ଼ା। ରାହାମା ତାଳପଡ଼ା ଭାଇଙ୍କ ଘର। ଆଉ ଏଠି ପାଖାପାଖି 10-12 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଆମ ଘର ପାଖରୁ। ଆଉ ଯାହା ବଢ଼ିଆ। ଦହିବରା କ'ଣ ଏସବୁ ଚପଲ ବେପାରୀ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଚପଲ। ହଉ ଚପଲ ବେପାରୀ। ଭାଇ ନାଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର? ଅଦିତ୍ୟ କୁମାର ସାହୁ। ଅଦ୍ୱୈତ ଭାଇ। ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଅଦ୍ୱୈତ ଭାଇକି, ଯାହା ମାଆ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମାଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଘେରିକିରି ଆମର ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ମାଆ ମାନେ ସବୁ ଘେରିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର କାଶିଆ ଆଉ ଦାସିଆ ବାସୁଆ ଇଏ କ'ଣ ସବୁ କିଣିବେ ବୋଲି ଦେଖି ସାରିଲେଣି ସବୁ। ହଉ।